Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jessica Meja. Saya akan menjelaskan paket tracer 3.6.1.2, yaitu Skill Integration Challenge. Di sini ada tabel address-nya, ESP1, ESP2, ESP3, Remote, HQ, Branch, PC1, PC2, PC3, dan DNS Server. Di sini ada perusahaan XYZ menggunakan kombinasi antara eBGP, PPP, dan GRE1 koneksi. Teknologi lainnya yang termasuk yaitu DHCP, Default Routing, OSPF for IPv4, dan SSH Configuration. Password exec-nya Cisco, privilege exec-nya passwordnya kelas. Kemudian interface addressing-nya menggunakan router remote, HQ, dan branch. Kemudian konfigurasi PC1 dan PC3 menggunakan DHCP. SSH-nya konfigurasi HQ menggunakan SSH. Untuk remote access, set modulus 2048, domain name-nya cisco.com, kemudian username-nya admin, passwordnya secure access. Kemudian VT wireless, modifikasi SSH defaultnya versi 2, 60 second timeout, kemudian to retrieve. Konfigurasi PPP-nya dari branch ke ESP3 router melalui PPP encapsulation dan CHP authentication. Create user ESP3 dengan password Cisco, kemudian konfigurasi dari HQ ke ESP2 router dengan PPP dan CHP. Usernya ESP2, passwordnya Cisco. Kemudian DHCP-nya di branch menggunakan ketentuan seperti di bawah ini, yaitu first IP address range 5 yang pertama, kemudian case sensitive full name-nya LAN, include memasukkan DNS server ke HQ LAN sebagai part dari DHCP konfigurasi, kemudian konfigurasi PC1 dengan DHCP. Pada HQ, konfigurasi DHCP pool untuk HQ LAN menggunakan IP address range 10 pertama, dan sensitifnya case sensitive full name LAN, dan include DNS server ke HQ LAN sebagai bagian dari DHCP konfigurasi, dan mengkonfigurasi PC3 dengan DHCP. Kemudian default routingnya kita konfigurasi di remote ke ESP1 router menggunakan next hop IP sebagai argumen. Kemudian eBGP routing, konfigurasi branch to peer dengan ESP3, menambahkan internet network branch ke BGP. Kemudian konfigurasi HQ dengan eBGP routing, konfigurasi HQ to peer dengan ESP2, menambahkan HQ
internal networknya ke BGP. Kemudian JRE tunnelingnya kita konfigurasi remote ke HQ. Konfigurasi tunnel 10 dengan informasi alamat yang benar. Kemudian konfigurasi sumber tunnel dengan local exit interface. Konfigurasi tunnel destination dengan endpoint IP address. Kemudian konfigurasi HQ dengan tunnel interface JRE ke remote. Konfigurasi tunnel 10 dengan alamat yang benar, kemudian tunnel source-nya dan tunnel destinasinya. Kemudian OSPF routing-nya konfigurasi OSPF proses 100 di remote router remote. Kemudian remote router ini harus menggunakan LAN network via OSPF dan harus konfigurasi dari menggunakan HQ daripada JRE tunnel. Kemudian disable OSPF update. Kemudian di HQ-nya OSPF proses 100 LAN network via OSPF, konfigurasi dengan remote, kemudian disable OSPF update. Remote. Interface serial 00, IP address-nya 209.165.2.255.255.255.0. Kemudian tunnel 10, IP address-nya 10.111.255.255.255.252, tunnel mode JRE IP, kemudian tunnel destinasinya 209.165. Destinasinya ke HQ. Kemudian interface tunnel search serial 000, interface J0/0 192.168.20.1 kemudian IP root-nya 0000000.209.165.2011 network. Kemudian router OSPF-nya tadi 100, networknya 192.168.20.000.255 area 0, kemudian network 10.1.1.0 0003 area 0, kemudian passive interface gigabit ethernet 000/0.
Kemudian kita ke HiQ, IP address dan interface tunnel 10, IP address 10 DC 1.2.255.255.255.255.252, tunnel mode GRIP, tunnel destinasinya 209.105.201.2, tunnel source-nya serial 000, kemudian interface gigabit ethernet 00, IP address-nya 192.168.30.31.255.255.255.255.0. Kemudian enkapsulasi PPP, interface serial 00, IP address 209.165.201.18.255.255.255.255.252, encapsulation PPP authentication CHP. Kemudian konfigurasi SSH, IP domain name cisco.com, username-nya admin, password-nya secure access, username-nya ISP2, password Cisco, kemudian crypto key generator RSA. Modulusnya 2048, IP SSH version 2, kemudian IP SSH authentication rate 3 2, IP SSH timeout-nya 60, LAN VTY 04, transport input SSH, IP DHCP execute address 192.168.30.1, 192.168.30.10, kemudian IP DHCP pulan network 192.168.30.0, 255.255.255.255.0, default router 192.168.31, DNS server 192.168.30.250, router BGP router BGP 65.020, kemudian neighbor 209.168.201.17, remote AS nya 655535 di sini. Kemudian network 192.168.30.0 mas subnet mas 255.255.255.0, kemudian router SPF 100 network 92.168.30.000.000.255 area 0, network 10 110.0.0.003 area 0, passive interface gigabit ethernet 00. Kemudian kita ke branch
branch. Username-nya ISP3, password Cisco, interface gigabit Ethernet 00, IP address 192.168.10.255.255.255.0, no shutdown. Kemudian interface serial 000, IP address 209.165.201.22, subnet mask 255.255.255.252. Encapsulation PPP authentication CHP, no shutdown. Kemudian DHCP branch, IP DHCP pulan, network, kemudian default router, DNS server 192.168.33.50, kemudian router BGP-nya 65010. Neighbornya remote AS ISP1 ini 209.165.201.21, remote AS 05535, network 192.168.10.0, netmasknya 255.255.255.0. Demikian dapat saya sampaikan. Tapi di sini di PC3 belum set DHCP-nya. Kita set ke DHCP. Sudah komplit. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.